kakong kaluguran, ako maniwala king balang espiritu. Nung subukan nyo la ding espiritu, nung king Diyos la, uling dakal la ding tunay manula, kalinto king yato. Kaniti akilala tayo ing espiritu ng Diyos, ing balang espiritong manalese, king Yesu Kristo, miniyagkiting ni katawan tao, king Diyos ya. Sa John chapter 4 verse 1 hanggang 2. Lawen niyo nung makananong lugod ing binye na kikatamo ng igpa. Bang mayawstang anak ng Diyos. Abdeti tamo pin. King uli na neti. Ing yato. Inakata agi kilala. Pablasang eya kinilala kaya. Verse 1. Chapter 3 verse 1. Pasyar po and pala. Uling balo ko ing king iti ing kaulyana ing kakong kaligtasan. King pamamilatanan ning kekong dalong at ning pamagkalob ng Espiritu ng Yeso Kristo. Tao Pilipos, chapter 1, verse 19. Share po and palay. Nung atin ping kausukan kang Kristo, nung ating pamanaro ning lugod, nung ating pamagkiyagom ning Espiritu, nung ating malambot apakalolo at lunos, gawan yung ganap ing tula ko, bang maging metong kayong kaisipan. Ating mikakametong lugod at miki pamisan metong at metong mong pamisip. Tao Pilipos chapter 2, 1 and 2.